سلام تعنا بلنا زغبركم تقاتلتي مدبات ريفوس يوتيوب channel كما يتنحو دلومي بزعبا هلو كونتات هاقرنان أبزوا غرنا أفريكا درعيو زلو حدش معوالتاتن درس حتير مدب حزنا نباهم قريبنا لنا كما تروك صفتا مدبنا مسانا خطنحون كتكاتولنان بخبري نعدم علم أبو ساعات بزعبا أمريكان فنزويلان كتعال علاق تماغوت كابتو علن تحدرن درو لعلا حد معال تغين لا فنزويلا ولا كواشح جزي مس أمريكا أب هاللخزات وتهجر تخون كسب تمال علتكن بغتا ناي أمريكا سقومتي كابدي توستلن هجرات ترتات تمدي باتنها منكس أمريكا بغتاهم تزاوري ناب مسرعو زي اللو هجرات قتتن أغرقرن بمفتار سلام كخل زقوم يكونن بزي كان حيدت نزل زحا ببوليتيكاوي كتابون دبلوماسيان منقدتات أف دقب معتاو ركباتن درد كخوني سرع ازي اتبشم عقاب سلام بشم رديت بشم حجز بشم سمع سلام بشم مخبار تتان كالغن بغتام تأتاو بمقبار زرحيو كمزنا فنزويلا جن كدم حجي اب تاريخ ترأيو كم زي فلت مورات بوليتيكا يتنتنو لو أمريكا نمرح العراق نمرحتي إيران بمقدم موساد إسرائيل نسبة زحو مرحت أفريكان إيسيان كاب سلطانون مورد كاب معلتات كسب عامتات دوسر سرحتات أكايدان فزيمانا كمزي تتقصى ناي فنزويلا جن اب تاريخ كسب لومي أيتمزقون زلو نستوسنا معلتات مدلو دحر مكياد أب حتير ساعتات عود سرحيد مدقعت مفناو نملا هاجر زمرح بريزيدنتن سبيتون كاب جزابيتو حفا بيلكان ناي ممراخن كاب هاجر ناي موتان أوبريشن يتخايدو ازي محبرا مراقبيتات تقواتير زلو زعبا وتوم سرات مالت بريزيدنتن بعلت بيتون نيويورك دحر متاومن كساب حجي كبرد أيكالن زلو منكس أمريكا كم تستحبرن تخينون نتاجر كساب مسجار منكس زكايد كمرحة مخانيو تفلتو زلو دهر موتات زينا بزحات نزي قداي نابس تفلاليو مرحة هاجرات بمزار نناتهم ريتو أب مهاب تساميدهم يرايو ازي بدلتا فورس تفتسامة قزيف سرحيت نخالوت بعينتو استفالي سرحيت مفتام أمد لو زركو حالتات تمرتي كخون كم دخل بمتكاس استفلالي ميرات إيتوبيا نتو قداي مس إيرترا بمتاحز استفلالي تنتانتات كسرحو يراي لو حدو كاودما إيتوبيا ريد سي سبيشال أوبريشن فورس تبع حالة أداليا ودب عسب نمبلاس ملو قزيحيبات سرح كم دلا زقلتيو بعفش أجن أبز علم أنت لك وبزحقة زي كنا حيل خاطر كيعو درجة زوابك وتهدراوي هجراوي كتاباوي دبلوماسياوي بوليتيكاوي درجة حيلي نهدا أكل مسكال أكل كتنا أترو كابزخلو رواحيتاتيو روسيا قبل اليوكرين ناي حيلي تبلتاس لزلوا دامبر جزاف هجر وبزح حزبس لزلوا يكونتن نتخينات بالعلوائد تمرح دلا إرترام بوتري وحدتي بجز فرمان إشتس لزغنت مس إثيوبيا بزكايت زغن عينت وتهدر مقصاصات عن إسكامرايا وتيتو كال كخون زقبريو سلازي أبز عالم حيلن تبابن دامبر جز في بزحي ترجم كم زبلو مراقد زدلي كونن نملس نبتوانا نا أمريكا قداي نزغدمي لاستنكفنا زعبا سامع واي أسفيو تنتينولو نكاتل أباه قرأ مدرخ كمزي معبا حاونا مسحرمنا تنح نبوي كنقر الكاي نحوي كنقر الكاي الكا تسمع له زراي لن نسخة تزلع لزراي نيجز على سخيخا ولا كوز باوعين حيلتات كهجزخا مبتع أنت أتوالكا مبتع أبتنهاتهم وعل مبتع متكبر مرجع دامبر قديتا يكون تبل بدقيق صحفت أب تحت اللاتا جنكا بوم تركم تخونكا نتادقا صحفتن دار آخيا قوتتكا ختحقوس في الشخشغنا بالكا قد فرم أب هاقولاو زمدناتات مالت international relations زراي ويدانيا زباليلن اتنكو زرايكا حيلخان تمرتكان عدكخانيو كاكون العالقن تقالسلو ناي حبار نقراو ربحات راي زيكونا كساب منفسكا زبتح ونن علامان كهلو كالو أبزو معراب دارقا همز عينات منفس حمد دبك أبز حلفو كريميو كل زي منفسا وحيل زي زدفا هاقرات بتن نزح حيل زي نابز غطل ولدوز حلفا هاقرات وي امبراطوريتات مبلعن نايقزي حطيو حبرات منكسات أمريكان جرمنن تن انكو كم زعنت ونزلوان كوينان يسمعها بزي زي دراخا حيل زي حقرات حدا عبي عداقا نهزا ترين ورق رخب نداد رخب برور رخب بزي حيال نتن كاتسأل زي كوارس محيالن ترقاقي اكنبريلكا تحسب نتوانكا بحكي نزع لمزيا ازيخا قرهيخا أبها قولا زمدنات زي كوارس نبابن تعزبتن زباو بوليتيكا زي كوارس رئيسان بركوسا وتادراوي كتاباوي بوليتيكاوي دبلوماسياوي عيودلي أبزي عولماوي كنا تهلاوي كم حجر كونكا يخون كم زباو حيل خد قتل زي كوارس محيار اللي إت بوليتيكا حيلي نتي هزبا حيلي برابعة بعلما بمنفس أبقون كسلفون تزكيلو كم ما درو دك إسكا خلخا تشيك ميت كتبال تغل بول كسب تراي زي كونغن دهر مبلع مراحقا مبلع قفخا مريتكا ورقخا زي تخاصل السعبيبل
ዝኾነ ኮይኑ ገለ ወገናት እዚ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ሓይልነት ናይቲ ሃገር ዘርኢ ምባል ንትራምፕ ከድንቕዎ ገይሮም ይርከብ ካልኦት ድማ በዚ ጉዳይ ንትራምፕን ኣሜሪካን ምድናቕ ግቡእ ኣይኮነን ናይ ካልኦት ሃገራት ድኹም ጎኒ ብምዝማዝ ዕዉት ስርሒት ኣካይደ ክትብል ኣይከኣልኒ ብምባል ይምግቱ ኣሜሪካ ሓቂ እንተልይዋ ምስታ ብንግዲ ተሃላለኻ ቻይና ምስታ ብውትድርናን ቴክኖሎጂን ትወዳደር ርኣሻ ከምሳት ትፈትን ይብሉ ንስኹም ከ እንታይ ዝዓይነቱ ሓሳብ ኣለኩም ሰላም እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ቬኔዙዌላን መሪ አሜሪካ አገር ውስጥ ገብታ ይዛ አገሯ ውስጥ አሰረች የሚል ዜና አነበብኩኝና ይሄን ደግሞ የሚያዳምቁ ብዙ የሶሻል ሚዲያ ሰዎችን አየሁ ባጭር አማርኛ ይህ ማለት ምን መሰላችሁ የሆነ ሰው ካራቴ የተማረ ሰው ጥቁር ቀበቶ ያለው ካራቴ እንግዲህ ብዙ አይነት አለ አይደል እንትን ውሹ ይሆናል ኩንጉፉ ይሆናል ቴኳንዶ ሊሆን ይችላል ሌላም የጁዶም ሊሆን ይችላል በዛ ነገር ስፔሻሊስት የሆነ ሰው የሰፈሩን ወጣት ሁሉ እየጠፈጠፈ ኪስ ውስጥ ያለውን አምጣ ካልሆነ ቤት አስቀምጣለሁ እንደማለት እውነት ለመናገር የሆነ ጉልበት ያለው ሀገር ጉልበት ስላለው ብቻ የሌላን ሀገር ሉዓላዊነት ተዳፍሮ የዛን ሀገር መንግስት ለማሰር የዛን ሀገር መሪ ለማሰር ምንም መብት ምንም ስልጣን የለውም ምንም እንኳን ያ ሰውዬ ለሀገሩ ሰዎች የሰይጣን ቁራጭ እንኳን ቢሆን ያን ሰውዬ ማስወገድ ያለባቸው የሀገሩ የራሱ ሰዎች እንጂ ሌላ ሀገር ጉልበት አለኝ የሚል ሰው የጥቅም ኢንተረስት ያለው ሀገር መጥቶ የሀገርን ክብር የህዝብን ክብር መንካት የለበትም ጉልበት ስላለ ሁሉ ነገር ማድረግ የለበትም ከሁሉም ሰው የበለጠ ተደባዳቢ ስለሆንክ ያገኘው ሰው ሁሉ መደብደብ የለበትም ዓለም እኮ ሰለጠነች የምትባለው እኮ በህግ ስለተመራች ነው አይደል እንዴ ለምሳሌ እኛ ደካማ ነን እንበል ከግብጽ ጋር የጥቅም ግጭት ኮንፍሊክት አለን በውሃ በመናምን እንጋጫለን የግብጽ መንግስት መጥቶ የኛን መንግስት ማውረድ አለበት ኦኬ ሌላ እንውሰድ ጅቡቲ ትንሽ ሀገር ነች እንበል ከኛ ጋር በፊት በሆነ ነገር ተገናኘች የዛን ሀገር መንግስት እኛ ሄደን ማውረድ አለብን ማለት ነው ይህ እኮ እንዲህ ነው የሆነው አንድ ጉልበት ያለው ሀገር ጉልበት የሌለውን ሀገር በተለይ የሪሶርስ ስላላት 17% የሆነ የዓለም የነዳጅ ምርት ዋና የተባለው ቬኔዙዌላ ውስጥ ስለሚገኝ የአሜሪካው መሪ ስላልሆነ ፖለቲከኛ ስላልሆነ ነጋዴ ስለሆነ ማፊያነትም ስለሚያጠቃው እኔ ከሰውየው የበለጠ እሱ ነው ማፊያ ማረገው እሱ የድራግ ዲለር ነው ምናምን ነው ብሎ አለ ያዘው ከዛ የበለጠ እሱ ያረጋል ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ሰው ልጅ ሞራል ከሌለው ምንም ያረጋል ሞራል እኮ ማለት ሰውን የሚገዛ ነገር ማለት ነው እኔ አሁን ማልሰርቀው ህግ ስለሚዘኝ አይደል ሞራል ስለማይፈቅድልኝ ሰው ማልገለው ሰው ማልደበድበው ህግ ስለሚያስረኝ ብቻ አይደለም ሞራል አይፈቅድም የማይሆን ነገር ማልናገረው ማልሳደበው ምናምን የህብረተሰብ ሞራል አለ የገነባነው ሞራል አለ የሆነ ሰው አቅም ስላለው ችሎታ ስላለው ሁሉ ነገር ያረጋል ማለት አይደለም የሚያረገው ነገር አለ በሞራል ይገዛል በህግ ይገዛል የዓለም አቀፍ ህግ በማይደግፈው መንገድ በጣም እብሪተኛ በሆነ መንገድ የዚህን ሀገር መሪ ወስዶ አስሮታል ሰውየው እኮ አልኳችሁ የሰይጣን ቁራጭ ምን አገባው በዲፕሎማሲ በተለያየ መንገድ የዛን ሀገር ታጋዮችን በመርዳት በመናም ሰውየው ሊጥለው ይችላል ፐርሰናል አታክ አድርጎ ሰውየውን ከነሚስቱ አስሮ ይሄ ምን አይነት ጀብደኝነት ነው ምን አይነት ነውር ነው ምን አይነት ትልቅ ሀገር ይባላል ይሄ ነገ በዚህ አፉ ነው እንደ የቻይናው መሪ የታይዋኑን እንደዚህ አድርጎ አስሮ ቢወስደው የራሻው መሪ የዩክሬኑን አስሮ ቢወስደው የመናገር እንትን ኖሯል ዲክታተር ነው እንትን የሆነ ነገር ለማድረግማ ስም ማጥፋት አለበት ሊሆን ይችላል እኮ ዲክታተር ሰውዬው ግን ያገሩ ሰዎች ናቸው መጣድ ያለባቸው እና በዚህ ነገር ሰውየውን የምታደንቁ ራም እንዲህ ነው የምትሉ ከሰፈር ስትወጣ ከኪስ በርብሮ ሳንቲም የሚወስድብህ ዱርዬን ማድነቅ ማለት ነው የሆነ ሰው አንቄ ወደ ሀገሩ አባራለሁ ህግ አልጠብቅም ምን አልልም እንደዚህ የሚል ሰው ካደነቅ አንተ ራስህ ስርዓት አልበኛ ነህ መሰልጠን ምንድነው እንዴ ይህ ሰው ለዓለም አስጊ ሰው ከሂትለር የባሰ አስጊ ሰው ነው በጣም ሂትለር የሆነ የጀርመኖች የበላይነትና እንትናምን የናዚን የበላይነት ለማምጣት እንደተዋጋ ነው ዓለም የሚያስረዳው ይሄ ሰውዬ እኮ እንደውም ከመጀመሪያ ጥቁር ይጠላል ሁለተኛ ሌላ ሃይማኖት ሰው ይጠላል በሶስተኛ ድሃ ይጠላል ስለዚህ ለድሃ ማትመች ዓለም መፍጠር የሚፈልግ ሰው ነው እንደዚህ አይነት የመረጡ ህዝቦች ሊያፍሩ ይገባል እንዴት ምልክቱ ታይቶ ነበር እኮ በበፊቱ የምርጫ ጊዜ ታይቶ ነበር እንዴት አንድ ሀገር ያው አሜሪካን የሚያገር ትልቅ ሀገር ማንም ሰው ጥቃት የሚያደርስባት የማይችል ሀገር ሰማይ ላይ ከፍ ብላ የምትበር ሀገር
ትንንሽ ነገሮች እየገባች አሳፋሪ ነገሮች የምታደርገው ከመሪ ማነስ ነው። የሰው መሪ አይደለም። እንደ ትራምፕ ታወር እንደ ሆቴል ነው አሜሪካን እየመራት ያለው። ነጋዴ ነው በቃ። ነጋዴም ስለ ፌር የሆነ ነጋዴ አይደለም፣ ሸቃይ ነው በቃ። ለመሸቀል የሆነ ሐኪም ሆኖ የሰው ልብ የሚሸጥ የለም፣ እንደዛ ነው። እና ይሄን ሰው አታመጻጡት፣ አታኩሩት። ነውረኛ ነው፣ አሳፋሪ ሰው ነው። ገርመኩም ነዚ አጽበው ኢለ ሙሉ መዓልቲ ነዚ አጽበው ኢለ ማለት ዶናልድ ትራምፕ ጋዜጠኛታት እንታይ ሎም ሓይቶሞ እንተላ አመት ገብራ ሕጂ ቬኔዙዌላስ እቲ ዲክቴተርሺፕ ሲ ወሪዱሎ ካብ አሲርካ ያለኻ ሒዝካ ያለኻ ሕጂ ናይ ተዓዲ ፊውቸር ሲ እንታይ ኮይንሎም ስሓተትዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ባዕልና ክነመሓድሮ ኢና ንሕና ኢና ኩሉ ነገር ክነካይዶ ንሕና ኢና ኩሉ ነገር ክንገብሮ ኢሉ ከም መንግስቲ ከዓለ ክነዓኢና ተዓዲ ኢሉ ማለት እዩ ሓደ ነገር ክርዳእና ደለዎ ግን ቬኔዙዌላ እቲ ዝዓበ ሪዘርቭ ናይ ኦይል ከም ዘለዋ ክትፈልጥለኩም ሓደ ክልተ ከዓኒ እቲ ኦይል እንተተተሚኑ 1.5 ዝኣክል ማለት እዩ በቲ ቅልጥፍ ደለ ዘንበኮ ማለት እዩ ትሪልዮን ዶላር ዝኣክል እንታሽሚ ደሎ ናይ ኦይል ሪዘርቭ ሕጂ እዚ ክንሓስቦ ከለና ኩሉ እቲ ኦይል ብሓንሳ ወፂኡ ታሽም ድኾን ኣይኮነን እዚ ትመና እዩ ተተሚኑሎ ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ መውፅኢ ኢልካ ድግበር መሳርሕታት ኣሎ ነተዓዲ ፅርግያታት ዶ ፋብሪካታት ዶ ሪፋይነሪ ዶ ገሊልካ ኩሉ ነገር ብዙሕ ነገር ድስራሕ ኣሎ ማለት እዩ ኤኒዌይ ግን ነዚ ኩሉ ባዕልና ክንቋፀ ዘረይና ኢሉሎ ማለት እዩ እቲ ኣታዊኡ ከዓኒ ንህዝቢ ቬኔዙዌላ ኣብ ቬኔዙዌላ ዝቕመጥ ንህዝቢ ቬኔዙዌላ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ቅሸሻ እዚ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ከዓኒ ካብዚ ዓዘቕቲ እዚ ኣውፅየኩም ኢሉ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ከዓኒ ኣታዊ ከኣቶ እዩ ማለት እዩ ኢሉ ኣብቲ ናቱ መግለፂ ሂቡ ደሓጎሰትኒ ፓርቲ ግን ናይ መወዳእታ ናይ ልበይ ደሓጎሰትኒ እዛ ሰብ እዚኣ ማሪያ ኮሪና ማቻዶ ትበሃል ማለት እዩ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኖበል ፕራይስ ተቐቢላ ብናይ ሰላም ናይ ምግባር ኖበል ፕራይስ ተቐቢላ ንህዝቢ ቬኔዙዌላ ክንዲ ትውክል ነቲ እንታይ ጌራ ንማዱሮ ጥራይ ለየለ እምበር ኣነስ ምሳ ካብ ጎኒ ኮይነ ክሰርሕ ኢላ ምስ ወዲ ዶናልድ ትራምፕ ኢንተርቪው ጌራ ነይራ ማለት እዩ ኣብ ዝቐረባ እዋን እዛ ማሪያ ኮሪና ማቻዶ እቲ ዝተቐበለቶ ኖበል ፕራይስ ከማስ ንዓያ ኮንኩን ግባኣኒ ንዓኻ ይድግባኣይካ ኢላ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ጋዜጣ ኣውፅያ ተዛሪባ ማለት እዩ ሕጂ ኸ ዶናልድ ትራምፕ ተገብር ኣሎ ካልቼን ኩሎ ሂዋ ድዮም ድሉ ጥላውንቲ ካልሽን ኩሎ ዲኹም ብናይ ዓድና ካልሽን ኩሎ ሂዋ እስኺ ማሪያ ኮሪና ማቻዶ ከተመሓድር ኣይትኽእልንያ ኢሉ እንታሽም ገይርዋ ኣውፅዋ ካብቲ ጌም ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ እንዳይ ገሪምኒ ብጣዕሚ ነዚኣ ኸ ፅበያ ነይረ ነዛ ጉዳይ እዚኣ መፅእ ኤኒዌይ ብሓንሳ ኣለና ከም ኩሉ ግዜ ብሓንሳ ንመሃር ብሓንሳ ንዕበ ብሓንሳ ንገስግስ